Baiklah, kita menyambut bersama Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, Duta Besar Republik Korea Mr. Park Tae-sung. Hadirin dimohon tetap berdiri untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. 우선 인도네시아 국가 제창이 있겠습니다. Para hadirin dipersilakan duduk kembali, modu 자리에 착석하여 주시길 바라겠습니다. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan para tamu undangan terhormat yang hadir dalam acara hari ini. 그럼 오늘 행사에 참석해 주신 비빈 소개가 있겠습니다. Yang pertama, Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia. Bahlil Lahadalia, Indonesia Tigabu Tigação Company. Bapak Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea. Gandhi Sulistianto, Juhan Indonesia Desani. Mr. Park Tae-sung, Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. 박태성 주 인도네시아 한국 대사님. Mr. Kim Kyo-hyun, Vice Chairman and CEO Lotte Group Chemical Business Sector. Kim Kyo-hyun, 롯데 케미칼 부회장님. Mr. Hwang Jin-gu, CEO Lotte Chemical Basic Material Business. 황 진구 롯데케미칼 기초소재 대표이사님. Mr. Lee Kwan-ho, Presiden Direktur PT Lotte Chemical Indonesia. 이관호 롯데케미칼 인도네시아 대표이사님. Mr. 하석주, CEO Lotte Engineering and Construction. 하석주 롯데건설 대표이사님. Dan Mr. 홍현성, COO 현대엔지니어링. 현대엔지니어링 대표이사님을 대신하여 참석하신 홍현성 본부장님. Dan kami juga tidak lupa ucapkan selamat datang kepada para undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. Acara utama hari ini adalah penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi Republik Indonesia dan Lotte Chemical Corporation
Kemudian diikuti dengan acara penandatanganan kontrak EPC antara PT Lotte Chemical Indonesia dan kontraktor utamanya yaitu Hyundai Engineering dan Lotte Engineering Construction. 이번 행사의 주 이벤트는 인도네시아 투자부와 롯데케미칼 간 업무 협약 및 라인 프로젝트 EPC 계약 체결 행사입니다. Acara ini akan dilakukan melalui metode dual streaming online dengan menghubungkan Hotel Mulia di Jakarta dan Lotte World Tower di Seoul melalui video streaming langsung. 본 행사는 자카르타 물리아 호텔과 서울 롯데 월드타워를 화상으로 연결하여 온라인 이원 생중계 방식으로 진행되고 있습니다. Kalau begitu, mari kita saksikan video progres project termasuk persiapan lahan yang telah berlangsung selama ini. 그럼 다음 순서로 지금까지 진행된 부지 조성공사의 모습을 영상으로 한번 만나보시겠습니다. Luar biasa ya. Demikianlah video progres proyek yang sudah kita saksikan bersama, luar biasa sekali. Selanjutnya kami mengundang Mr. Kim Kyo-hyun, Vice Chairman and CEO of Lotte Group Chemical Business Sector untuk memberikan kata sambutan. 이어서 한국 롯데케미칼 김교현 부회장님 환영사 및 참석하신 귀빈들의 축사 및 답사가 있겠습니다. Mr. 김교현 kami persilakan. 먼저 김교현 부회장님의 환영사가 있겠습니다. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mr. 김교현 yang ada di sana. 큰 박수로 자리에 모셨습니다. 살라맛 빠기 롯데케미칼 부회장 김교현입니다. 오늘 인도네시아 투자부와 MOU 체결 및 EPC 계약 체결 시기에 참석하여 주신 여러분들을 환영합니다. Selamat pagi, saya Kyo Hyun Kim, Vice President Lotte Chemical. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara penandatanganan MOU dan juga persetujuan EPC dengan Kementerian Investasi Republik Indonesia pada hari ini. 특히 인도네시아 투자부 장관이자 투자조정청장이신 바흐릴 라하달리아 장관님, 주한 인도네시아 간디 술리스티 얀토 대사님, 그리고 주 인도네시아 한국 박태성 대사님께서 참석하여 자리를 빛내주신 데 다시 한번 감사의 인사를 드립니다. Khususnya kepada Yang Mulia Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil Lahadahlia, Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Bapak Gandhi Sulistianto, Yang Mulia Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Bapak Pak Taesong, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam acara hari ini. 먼저 이 자리에 함께 하시는 모든 분들께 새해 인사를 전합니다. 슬라맛 다운 바루, 새해 복 많이 받으세요. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. 새해 복 많이 받으세요. 무엇보다 한국과 인도네시아 석유화학 산업에 기쁜 소식을 전하면서 한 해를 시작하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 코로나19 팬데믹과 세계 경제의 불확실성으로 2년 가까이 지연되었던 라인 프로젝트는 오늘 롯데케미칼 인도네시아와 현대 엔지니어링 그리고 롯데건설과의 EPC 계약을 통해 시작을 알리게 되었습니다.
Kita mengawali tahun baru ini dengan lebih berarti karena adanya kabar baik terkait dengan industri petrokimia di Korea dan Indonesia. Selama 2 tahun diakibatkan pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global, proyek lain yang sempat tertunda akan kita lanjuti bersama pada hari ini bersama Lotte Chemical Indonesia dan juga melalui kontrak EPC dengan Hyundai Engineering dan Lotte ENC. 인도네시아에서 25년 만에 건설되는 납사크레카는 롯데 그룹뿐만 아니라 인도네시아 석유화학 산업에서 매우 큰 의미가 있으며 지금까지 프로젝트가 실현될 수 있도록 도와주신 모든 분들, 특히 인도네시아 중앙정부와 지방정부 관계자분들께 이 자리를 빌어 다시 한번 감사의 마음을 전합니다. Naphtha Cracker yang akan dibangun pertama kali di Indonesia sejak 25 tahun yang silam, ini bukan hanya milik Lotte Group. Ini mempunyai arti yang sangat penting bagi industri petrokimia Indonesia. Kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan proyek ini sejauh ini, khususnya kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, melalui kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. 라인 프로젝트는 2025년 상업 생산을 목표로 하고 있으며 연간 에틸렌 100만 톤, 프로필렌 52만 톤, 폴리프로필렌 25만 톤 등을 생산할 예정입니다. Proyek lain bertujuan untuk produksi komersial pada tahun 2025 dan diharapkan akan menghasilkan 1 juta ton etilen, 520.000 ton propilen, 250.000 ton polipropilen pada setiap tahunnya. 저는 라인 프로젝트가 인도네시아 경제와 석유화학 산업 전반에 큰 기여를 할 것으로 확신합니다. 인도네시아에 많은 일자리가 창출되고 현재 수입에 의존하고 있는 석유화학 제품의 50%를 대체할 수 있으며 이를 통해 인도네시아 무역 수지 개선 및 석유화학 산업 발전의 토대를 구축하는 계기가 될 것입니다. Saya percaya bahwa proyek lain memiliki hubungan erat dengan ekonomi Indonesia dan tentunya akan memberikan kontribusi besar bagi industri petrokimia secara menyeluruh. Banyak lapangan pekerjaan yang telah tercipta di Indonesia dan dapat menggantikan 50% produk petrokimia yang saat ini masih bersandar pada produk impor. Ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan neraca perdagangan dan meletakkan dasar bagi pengembangan industri petrokimia. 최근 전 세계적으로 이슈가 되고 있는 환경 문제는 정부, 기업, 지역사회에 이르기까지 주요 관심사가 되고 있습니다. 이에 롯데케미칼도 ESG 프로그램을 통해 지속 가능한 경제를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 탄소 배출을 최소화하기 위한 다양한 신기술을 도입, 개발하고 있으며 이를 근본 라인 프로젝트에 적극적으로 적용함으로써 인도네시아 석유화학 산업의 발전에도 크게 기여할 것으로 기대합니다. Isu lingkungan yang akhir-akhir ini menjadi isu global adalah isu yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, perusahaan, dan kita semua. Hal ini juga menjadi perhatian utama dari masyarakat kita saat ini. Lotte Chemical juga mempromosikan ekonomi berkelanjutan melalui program ESG dan terus berupaya memperkenalkan serta mengembangkan berbagai teknologi baru untuk meminimalisasi emisi karbon. Dengan secara aktif menerapkan ini ke proyek lain, diharapkan akan memberikan kontribusi bagi perkembangan industri petrokimia Indonesia. 마지막으로 인도네시아의 경제적 이익과 가치를 창출할 수 있는 근본 프로젝트가 성공적으로 마무리될 수 있도록 모든 정부 관계자분들께 지속적인 지원을 요청드립니다. Terakhir, agar proyek ini dapat terselesaikan dengan sukses, dengan harapan manfaat dan nilai ekonomi Indonesia akan dapat tercipta lebih tinggi, saya mengharapkan agar dukungan dan bantuan yang telah diberikan pemerintah Indonesia akan berkelanjutan untuk ke depan. 다시 한번 자리에 함께 해주신 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다. 트리마카시 감사합니다.
Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin terhormat yang telah hadir dalam acara hari ini. Kamsahamnida. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya. Kamsahamnida. Selanjutnya, kami mengundang Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Mr. Park Tae-sung, untuk memberikan ucapan selamat untuk berlangsungnya acara penandatanganan ini. 이어서 박태성 주 인도네시아 한국 대사님의 축사가 있겠습니다. Para hadirin berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. 어김없는 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. 여러분, 대단히 반갑습니다. Yang sama hormati, Bapak Bahlil Lahadalia, 존경하는 Menteri 바hlil 라하달리아 BKPM, His Excellency Kanti Sulistianto, Indonesian Ambassador to Republic Korea, Kim Kyo-hyun, Vice Chairman of Lotte Chemical, Hwang Jin-gu, President of Basic Material Division of Lotte Chemical, Ha Seok-ju, CEO of Lotte Engineering and Construction, Lee Kwan-ho, President Director of Lotte Chemical Indonesia, and distinguished ladies and gentlemen. 2022년 새해 첫 주에 여러분들을 만나 뵙게 되어서 대단히 기쁩니다. 새해 복 많이 받으십시오. 슬라맛 다운 바루. 올 한 해 모두의 건강과 성공을 진심으로 기원합니다. Merupakan kebahagiaan bagi saya karena dapat berjumpa dengan Anda semua pada minggu pertama tahun baru 2022 ini. Selamat tahun baru, semoga segenap hadirin senantiasa dikaruniai kesehatan dan kesuksesan sepanjang tahun ini. 오늘 한국과 인도네시아 경제 협력에 있어 또 하나의 이정표가 될 행사에 참석을 해서 축하 말씀을 드리게 돼서 매우 기쁘게 생각을 합니다. Saya sangat senang karena telah diundang untuk menyampaikan ucapan selamat pada acara yang akan menjadi tonggak sejarah baru dalam kemajuan kerjasama ekonomi antara Korea dan Indonesia. 40억 불에 달하는 이번 롯데케미컬의 라인 프로젝트는 인도네시아 최대 규모의 석유화학 투자 사업입니다. 오늘 체결되는 MOU와 EPC 계약으로 올해부터 대규모 플랜트 건설 공사가 찔레곤에서 본격적으로 실행되게 될 것입니다. Lain proyek dengan nilai investasi 4 miliar US dollar ini merupakan program investasi petrokimia terbesar di Indonesia. Dengan ditandatanganinya MOU dan perjanjian EPC hari ini, proyek pembangunan kilang berskala besar akan dapat digenjot mulai tahun ini di Cilegon. 이번 투자의 실행은 인도네시아 경제와 산업에 있어서 큰 파급 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 우선 롯데케미컬의 대규모 투자 실행은 인도네시아 경제 회복을 가속하는 기폭제가 될 것입니다. Realisasinya investasi ini diharapkan juga akan berdampak positif secara signifikan pada bidang ekonomi dan industri di Indonesia, terutama proyek investasi raksasa Lotte Chemical ini yang akan menjadi pemacu dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. 아울러 롯데케미컬의 선두 투자가 유관 기업의 대규모 후속 투자를 견인을 하여 인도네시아가 아세안의 석유화학 강국으로 도약하는 발판, 스프링보드가 될 것입니다. Selain itu, investasi yang dilakukan Lotte Chemical akan menjadi pendorong bagi mitra kerjasama lainnya untuk melakukan investasi lanjutan. Rangkaian investasi tersebut akan berperan sebagai batu lompatan atau springboard, sehingga Indonesia akan menjadi pusat industri petrokimia di kawasan ASEAN. 마지막 세 번째, 이번 투자는 인도네시아의 석유화학 공급 능력을 크게 확충해서 수입을 대체하고 수출 산업으로까지 성장하는 데 크게 기여할 것입니다. 인도네시아가 천연자원 수출 중심의 경제에서 혁신적인 커머디티 중심의 경제로 전환하는 데 크게 기여할 것으로 저는 확신합니다. Proyek investasi Lotte Chemical ini juga akan berkontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas penyediaan petrokimia dalam negeri, mendorong ditinggalkannya impor, serta mempercepat pengembangan industri yang berorientasi ekspor. Saya yakin dengan hasil kontribusi dari proyek investasi ini, Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor sumber daya alam mentah, melainkan akan menjadi negara yang unggul dengan komoditi yang inovatif. 작년에 한국과 인도네시아의 전략적 협력인
전기차 배터리 공장 공식을 비롯해서 전기차 생태계 조성에 있어서 큰 성과를 거둔 바가 있었습니다. 여기 계신 우리 바렐 장관님의 전폭적인 지원이 있었기에 가능했습니다. 이 자리 빌어서 다시 한번 진심 어린 감사의 말씀을 드립니다. Tahun lalu, Korea dan Indonesia meraih capaian besar dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui sejumlah kerjasama strategis. Salah satu kerjasama tersebut ialah pembangunan pabrik baterai yang telah ditandai dengan peletakan batu pertama. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh Bapak Bahlil selaku Menteri Investasi yang hadir pada acara hari ini. Pada kesempatan ini, atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 금년에는 롯데케미칼의 라이언 프로젝트가 성공적으로 진행될 수 있도록 많은 관심과 지원을 장관님께 부탁을 드립니다. Untuk tahun ini, saya juga mohon perhatian dan dukungan dari Bapak Menteri agar Lion Project ini dapat berjalan sukses. 그리고 이 자리에 투자부와 경제조정부, 산업부의 간부님들도 참석해 주셨는데 이분들도 이 롯데케미칼의 투자 사업에 전폭적인 도움을 주시기를 부탁드립니다. Saya juga meminta bantuan dan dukungan penuh dari Kementerian Perekonomian dan juga Kementerian Perindustrian yang hadir pada acara hari ini. 건설 공사 과정에서 필요한 인력과 설비가 자유롭게 이동해서 신속한 공사가 가능하도록 도와주시고 국제 경쟁력 강화에 기여한 정책 지원에도 관심과 성원을 부탁드립니다. Saya juga mohon Bapak Menteri berkenan mengawal terus agar pembangunan proyek ini berjalan sesuai jadwal. Dan untuk itu tentu kita juga perlu membenahi bersama kebijakan yang bisa mendukung meningkatkan daya saing global. 금년에는 전기차 양산이 3월부터 시작되고 배터리 분야의 대규모 신규 투자와 철강 분야의 증설 투자도 예상됩니다. IK 세파와 알셉 발효도 목전에 두고 있어서 그 어느 때보다 양국 간 협력에 대한 경제 협력에 대한 기대가 크다 하겠습니다. Pada tahun baru ini kita juga menanti produksi massa kendaraan listrik yang akan mulai dilakukan pada Maret. Selain itu, investasi tambahan berskala besar di sektor baterai serta investasi perluasan pabrik baja juga akan dilakukan pada tahun ini. Tidak lama lagi ratifikasi IKSEPA dan ALSEP juga akan disahkan. Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar agar pada tahun baru ini kita dapat lebih memajukan kerjasama ekonomi kedua negara. 인도네시아, 대한민국 양국이 다 함께 노력해서 올해 더 큰 성과를 거두게 되기를 기원합니다. Akhir kata, saya berharap upaya bersama dari Indonesia dan Korea dari segenap pihak akan dapat menghasilkan capaian besar pada tahun ini. Indonesia dan Korea 마주 bersama dan sejahtera bersama. Terima kasih. 감사합니다. Terima kasih atas kata sambutannya. 감사합니다. Selanjutnya kami persilakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Bapak Gandhi Sulistianto untuk memberikan sepatah dua patah kata. 이어서 간디 술리스티안토 주한 Indonesia 대사님의 축사가 있겠습니다. Para hadirin dipersilakan memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau yang di sana. Kimsan 박수 부탁드리겠습니다. His Excellency Minister of Investment, Mr. Bahlil Lahadalia. His Excellency, my colleague, Mr. Park Kae-sung, Ambassador of Republic Korea to Republic of Indonesia. Mr. Go Yoon Kim, Vice Chairman of Lotte Group Chemical Business. Mr. Jack Wang, CEO President of Lotte Chemical Corporation, and ladies and gentlemen, annyeonghaseyo. Actually, this is my second day arriving in Korea. Ini adalah hari kedua saya datang ke Indonesia, ke Korea ini. Jadi masih dingin dari hawa panas. 네, 오늘이 제가 한국에 도착한 지 이틀째여서 아직은 좀 추운 그런 느낌이 듭니다. Dan ini adalah meeting yang kedua dari saya. 그리고 참석한 공식적 미팅 중 두 번째입니다. Setelah tadi pagi saya bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Korea.
오늘 아침에 산업부 장관님을 뵈었습니다. Saya berterima kasih dalam kesempatan yang baik ini diundang dalam acara yang bersejarah ini. 이런 역사적인 행사에 저를 초대해 주셔서 감사드립니다. Saya ucapkan selamat kepada Lotte Group yang telah melakukan investasinya di Indonesia. 롯데그룹에게 인도네시아 투자한 부분에 있어서 축하의 말씀을 드립니다. Yang sebenarnya proyek ini sudah di groundbreaking pada tanggal 7 Desember 2018. 제가 알기로는 그라운드 브레이킹이 작년 12월 7일에 시작된 것으로 보고받았습니다. Dan signing ceremony hari ini adalah menandai 49 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea. 사실 오늘 사이닝 세레머니는 인도네시아 그리고 한국과의 그런 수교 관계를 49년이 지났던 것을 축하하는 그런 자리이기도 합니다. Dengan pertumbuhan ekonomi kedua negara yang berkembang bersama secara baik sekali. 인도네시아와 한국은 친구가 되어서 함께 경제 성장을 이룩하고 있습니다. Dan ini merupakan kerjasama yang paling strategik di dalam strategic partner to South Korea, di dalam special strategic partnership dan new southern policy framework. 그리고 한국과 인도네시아 같은 경우는 전략적 파트너이자 또 한국의 정책에 따라 아주 그런 전략적인 그런 협력을 하고 있습니다. Dan kami sangat bangga bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2021 ini Indonesia menempati ranking ketiga yang menjadi sasaran investasi Korea di luar negeri. 제가 듣기로는 2018년부터 2021년까지 한국이 투자한 국가 중 인도네시아가 3위라는 것을 듣게 되었습니다. 매우 영광스럽고 기쁘게 생각합니다. Setelah Amerika dan China. 중국과 미국 다음에 인도네시아로 알고 있습니다. Artinya memang Indonesia menjadi pilihan yang strategik untuk investasi bagi Korea Selatan. 이러한 현실은 한국에게는 인도네시아가 아주 전략적인 그런 투자 환경을 갖고 있다는 것을 증명한 것입니다. Dari data Menteri Investasi dan Ketua BKPM menunjukkan bahwa sampai kuartal ketiga 2021 investasi Korea Selatan di Indonesia mencapai 1.330 juta US dollar. Ada peningkatan 94% investasi yang konsentrasinya saat ini masih ada di Pulau Jawa. 지금 제가 BKPM 장관님으로부터 보고된 것으로 들었을 때 2021년 3분기에 들어서 한국의 투자가 약 94%가 성장되었는데 아직까지 아쉽게도 자바섬에 집중되어 있습니다. Dan Anda sekalian tidak perlu ragu karena Bapak Menteri yang ada di hadapan kita ini, Bapak Bahlil, adalah kawan lama saya dan dia di Indonesia dijuluki Menteri Korea. 제가 지금 확실히 말씀드릴 수 있는 것은 저의 친구인 지인인 바hlil 장관님께서는 인도네시아에서는 한국 장관님이라고 잘 알려져 있습니다. Setiap rapat kabinet, beliau selalu berjuang untuk Korea Selatan agar bisa dapat kemudahan-kemudahan di dalam investasi di Indonesia, ditambah dengan insentif-insentif yang beliau perjuangkan. 그래서 저희가 회의를 할 때마다 장관님께서는 항상 한국 편에 서서 편리한 그런 모든 시설들을 지원하고자 노력하시고 또 다양한 인센티브를 주시고자 노력하시고 애쓰시고 계십니다. Dan Bapak Menteri Bahlil adalah pengusaha sukses yang tahu bagaimana sulitnya di dalam birokrasi. Sehingga pada saat beliau duduk di dalam birokrasi, beliau akan berjuang semaksimal mungkin untuk membantu menghilangkan birokrasi itu semaksimal mungkin di dalam dunia bisnis. 저희가 잘 아시다시피 바hlil 장관님께서는 또한 기업인이시기도 합니다.
그래서 기업인들이 정치적으로 어떤 어려움을 겪는지 잘 알고 계십니다. 그래서 정치인으로서 이러한 그런 고충들을 해결하고자 매우 많은 노력을 하고 계십니다. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas acara hari ini dan saya sangat optimis bahwa Indonesian Line Project akan mencapai target market di Asia Tenggara. Terima kasih. 감사합니다. 감사합니다. 다시 한번 축하의 말씀을 드리고 오늘 사이닝 세리머니를 기초로 해서 라인 프로젝트가 앞으로 동남아시아 그런 국가 중에서도 가장 성공적인 프로젝트가 되기를 기원합니다. Terima kasih atas kata sambutannya, Pak. Kamsahamnida. Sekarang kita akan melanjutkan ke acara utama hari ini, yaitu penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi Republik Indonesia dengan Lotte Chemical Corporation, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak EPC Line Project. 이제 오늘 행사의 메인 이벤트인 인도네시아 투자부와 롯데케미칼 업무 협약 및 라인 프로젝트 EPC 계약 체결식을 거행하겠습니다. Pertama, untuk acara penandatanganan MOU, kami persilakan Mr. Kim Gyo-hyun selaku Vice Chairman and CEO of Lotte Group Chemical Business Sector untuk maju ke depan, dan kami juga turut mengundang Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung. 발릴 투자부 장관님 그리고 롯데케미칼 김도현 부회장님께서는 서명 단산으로 이동하셔서 사인해 주시기 바라겠습니다. Melalui MOU ini, Lotte Chemical akan memulai konstruksi pada tahun 2022 dan mewujudkan produksi komersial pada tahun 2025. Dan Kementerian Investasi Republik Indonesia akan memfasilitasi percepatan realisasi investasi beserta berbagai dukungan dari sisi pemerintah. 이번 MOU를 통해 롯데케미칼은 2025년 내 상업 생산을 실현하기 위해 최선을 다할 것을 약속하고, 인도네시아 투자부는 범정부적 최선의 지원을 다할 것을 약속하는 내용으로 체결되겠습니다. 네, 지금 사인하시면 됩니다. Baik. Mari kita abadikan momen ini sejenak. 네, 잠시 들어 올리시고 기념 촬영을 하겠습니다. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Bahlil dan Mr. Kim Gyo-hyun berkenan tetap berada di atas panggung untuk menyaksikan acara berikutnya, yaitu penandatanganan perjanjian EPC. Sebentar ya Pak ya. 두 분께서는 사인과 기념 촬영 이후 EPC 계약 촬영을 위해 단상에 남아주시기를 바라겠습니다. 네. Dan selanjutnya kami turut mengundang Mr. Lee Gon-ho selaku Presiden Direktur PT Lotte Chemical Indonesia dan Mr. Ha Seok-ju selaku CEO Lotte Engineering and Construction dan Mr. Hong Hyun-sung selaku COO Hyundai Engineering untuk naik ke atas panggung untuk melakukan penandatanganan kontrak EPC. 다음으로 롯데케미칼 인도네시아와 롯데건설, 현대 엔지니어링 간의 EPC 계약 서명식이 있겠습니다. 롯데케미칼 인도네시아 이관호 대표이사님, 그리고 롯데건설 하성태 대표이사님, 현대 엔지니어링 홍현성 본부장님께서는 단상에 올라오셔서 사인해 주시기 바라겠습니다. Mungkin bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk momen bersejarah ini, dan sekaligus kami ingin mengundang Mr. Park Tae-sung, Bapak Gandhi Sulistianto, dan Mr. Hwang Jin-gu untuk bergabung dan melakukan foto bersama. Kami juga mengundang para tamu VIP untuk ikut foto bersama di depan. Silakan maju ke depan. 네, 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 롯데건설과 현대 엔지니어링은 지금까지 쌓아온 석유화학 플랜트 건설 노하우와 우수한 기술력을 통해 근본 프로젝트 성공에 기여를 할 것입니다. 이런 뜻깊은 자리를 위해 박태성 대사님, 그리고 한국에 계신 간디 술리스티안토 대사님과 황진구 대표이사님께서도 자리에 해주시길 바라겠습니다. Yes, udah selesai penandatangannya. Mungkin kami bisa abadikan momen ini sejenak. Saya berikan waktu sebentar untuk rekan-rekan media untuk mengambil foto. 네, 잠시 사진 촬영 시간을 가지겠습니다. 네, 간디 대사님 앞으로 좀 네.
네. momen yang luar biasa ya. 손님들은 외곽에 서주시면 감사하겠습니다. Oke. Oke. Dan iya luar biasa. Oke, 사진 촬영 시간을 가졌습니다. Dan kami mohon Bapak Menteri Investasi untuk tetap berada di tempat dan kami mohon kepada para tamu VIP untuk kembali ke tempat semula. 네, 그럼 마지막으로 발릴 인도네시아 투자부 투자청 장관님의 답사가 있겠습니다. 발릴님 외에 나머지 분들은 다시 자리에 착석하여 주시길 바라겠습니다. 한국에 계신 분들도 자리에 착석해 주시길 바라겠습니다. Baiklah, kalau begitu mari kita dengarkan bersama arahan dari Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Bahlil Lahadalia. 발릴님께 박수 부탁드리며 부탁드리겠습니다. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Korea untuk Indonesia, sahabat saya, Bapak Park Tae-sung. Ini partner saya selama beberapa tahun terakhir dalam mengelola investasi Korea untuk Indonesia. Kita berikan aplaus kepada Pak Dubes. Yang saya hormati Duta Besar Indonesia untuk Korea, sahabat saya, senior saya, Bapak Gandhi Sulistianto. Selamat bertugas Pak Dubes, baru 2 hari. Selamat menerima hadiah terbaik Korea untuk mengalami cuaca yang sangat dingin pasti di sana. Yang saya hormati Chairman Lotte Chemical, Mr. Kim Gyo-hyun, dan Bapak Presiden PT Lotte Chemical Indonesia, Mr. Lee. Ini Mr. Lee ini sahabat saya juga dalam berproses untuk menyelesaikan persoalan Lotte Group. Bapak Ibu semua, lebih khusus kepada yang mewakili Menteri Perekonomian, Pak Menko, dan Menteri Perindustrian, Pak Dirjen datang, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Lotte Group yang telah hari ini sama-sama kita saksikan untuk menandatangani MOU maupun signing kontrak dengan EPC. Oleh karena itu, ini adalah babak baru di tahun baru 2022. Dan izinkan saya untuk menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini menjadi tahun kesuksesan bagi Lotte, pemerintah Korea, dan sudah tentu pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat dari kedua negara. Bapak Ibu semua, masih teringat saya ketika masuk menjadi anggota kabinet di pemerintahan Jokowi. 제가 처음 조코위 대통령님과 함께 일하게 되었을 때, Di mana salah satu problem yang menjadi penugasan kepada saya 그 당시 yang harus saya selesaikan 대통령께서 adalah 반드시 해결해야 될 문제라고 말씀하신 부분이 investasi 있었는데, mangkrak sebesar 708 triliun. 특히 해외 투자에 대한 부분에 대해서 말씀을 하신 바 있으십니다. Di mana investasi mangkrak 708 triliun itu termasuk dalamnya adalah Lotte sebesar 4,2 billion US dollar. 롯데가 투자한 부분도 포함되어 있었습니다. Dan waktu itu perintah Bapak Presiden harus segera kami menyelesaikan sebelum 대통령께서 kami berangkat ke Korea untuk menghadiri KTT di Busan. Dan hari ini salah satu orang yang berbahagia adalah saya
karena ditugaskan khusus oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada Lotte dan kemudian hasilnya disampaikan dalam diskusi internal dengan Presiden Moon. Karena Presiden Jokowi dan Presiden Moon adalah mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan personal yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa investasi Lotte yang hari ini sama-sama kita saksikan, ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Lotte selama ini. Ini investasinya mangkrak kalau nggak salah 4 tahun sampai 5 tahun. Ya Pak Lia, 4 tahun sampai 5 tahun kalau tidak salah. Tapi berkat kerja keras tim Lotte dan Pak Dubes Korea di Indonesia dan bersama-sama dengan Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian dan seluruh stakeholder yang ada, Krakatau Steel, BUMN, dan ini bisa selesai. Apa yang menjadi harapan kita ke depan? Indonesia ke depan akan mendorong kepada investasi yang berkualitas. Salah satu investasi kualitas itu adalah bagaimana melakukan transformasi ekonomi lewat hilirisasi. Industrialisasi adalah bagian terpenting untuk melahirkan produk-produk substitusi impor yang selama ini kita dapatkan dari hasil impor. Karena itu kami memberikan apresiasi kepada Lotte, di mana produk hilirisasi ini melahirkan produk substitusi impor yang sangat luar biasa sekali. Pasti neraca perdagangan kami akan semakin membaik. Kemudian ini juga akan mendatangkan devisa dan akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang maksimal. Karena itu kita berikan aplaus kepada Lotte. Sedikit saya memberikan gambaran tentang kondisi Indonesia dalam konteks ekonomi sekarang. Indonesia di kuartal ketiga, sekalipun kita mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa, di mana di kuartal ketiga kami hanya kerja 1 bulan, karena kami menerapkan PPKM level 4. Tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 3,5%. Dan kontribusi adalah ekspor impor itu 50% dan investasi yang tumbuh sekitar 6-7%. Dan kami punya keyakinan di kuartal keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai di sekitar 4,5 sampai dengan 5%. Dan khusus untuk investasi foreign direct investment di negara lain itu turun 20 sampai 30%. Di tahun 2021 foreign direct investment Indonesia itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dan target investasi kami yakin bisa mencapai 900 triliun pada 2021. Bapak Ibu semua, komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh investor dari negara mana saja, baik dari dalam maupun luar negeri, itu menjadi sebuah keharusan. Karena itu, kami pemerintah Indonesia tidak pernah membeda-bedakan dari asal negara mana yang masuk. Tidak pernah membeda-bedakan. Tidak ada satu negara yang istimewa kita akan terapkan. Indonesia akan selalu melayani kepada semua negara yang sama untuk bagaimana bisa berkolaborasi, melakukan investasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Itulah. Dan untuk investasi di Korea, nggak perlu ragu, sudah banyak yang kita buktikan, dari yang belum bisa menjadi bisa, dan yang tidak terselesaikan, kita selesaikan. Karena saya yakin ini adalah sebuah kontribusi terbaik kita untuk menguntungkan kedua belah pihak. Terakhir dari saya,
hari ini khusus kepada Pak Kim, saya dulunya waktu ke Korea 2 kali, beberapa kali saya ke Korea, saya ketemu dengan chairman terdahulu waktu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, ketemu dengan Presiden Moon, sempat berdiskusi di Busan. Kita ingin investasi ke depan di Indonesia adalah investasi yang inklusif, yang kolaboratif. Kolaborasi antara investor dengan pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM adalah sebuah keharusan. Kan itulah perintah undang-undang. Tetapi yang saling menguntungkan, yang harus profesional. Tidak boleh tidak profesional. Tidak boleh saling merugikan antara kedua belah pihak. Harus betul-betul ini menjadi bagian terpenting dalam mengelola investasi. Kepada Pak Kim, di situ ada Pak Dubes saya, ada Pak Gandhi, itu adalah senior saya. Pak Dubes Indonesia untuk Korea itu adalah senior saya. Beliau pengusaha yang hebat di Indonesia. Juga banyak mementoring anak-anak muda. Silakan kalau ada masalah, datang ke Dubes. Kalau ke Dubes lagi tutup pintu, ketok pintunya. Kalau nggak bisa lagi diketok pintunya, bisa dibongkar sedikit pintunya. Karena Pak Dubes itu adalah pengusaha dan elegan dalam menyelesaikan masalah. Tahun-tahun ini juga kami lagi menyelesaikan investasi Korea yang sangat besar, yaitu LG. Dan Pak Kim saya laporkan juga hari ini urusan LG tentang baterai. Kemarin saya sudah dapatkan dengan Presiden, selesai. Jadi tinggal kita sekarang memulai ke arah yang lebih baik. Karena investasinya sekitar 142 triliun. Kuartal pertama kita harus. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kami dari Kementerian Investasi dan kementerian lain yang terkait dengan implementasi pabrik Lotte di Cilegon akan membantu penuh. Apalagi MOU sudah kita teken. Kalau ada masalah-masalah datang ke kami. Kami akan selesaikan. Ada Menteri Perindustrian, ada Kemenko. Nanti Pak Imam, deputi saya Pak Imam. Untuk urusan insentif, urusan tenaga kerja asing yang mau datang kalau nggak dapat rekomendasi, itu nanti lewat Pak Imam. Karena memang sekarang secara aturan, tenaga kerja itu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Investasi. Jadi monggo, termasuk untuk impor barang modal. Kita selesaikan secara adat dunia usaha. Karena kalau secara adat birokrasi terlalu lama, kita selesaikan secara adat pengusaha. Agar bisa lebih cepat, lebih baik. Demikian, terima kasih, sukses selalu, selamat tahun baru, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua dan memberikan kontribusi terbaiknya di masing-masing institusi di mana kita mengabdi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, kamsahamnida. Kamsahamnida, terima kasih Bapak Bahlil atas arahannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bahlil. Ya, kamsahamnida, 박수 부탁드리겠습니다. 네. Baik, dengan ini upacara penandatanganan MOU dan kontrak EPC Line Project telah selesai. 네, 이로써 업무 협약 및 라인 프로젝트 EPC 계약 서명식 행사가 모두 종료되었습니다. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan untuk kelancaran proyek ini yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan industri petrokimia di Indonesia. 다시 한번 참석해주신 기빈 여러분들께 감사의 말씀을 드리며 이번 프로젝트가 인도네시아 석유화학 산업 및 경제 발전에 기여하고 인도네시아 양국의 관계가 더욱 돈독해지는 마중물 역할을 할 수 있기를 기대하겠습니다. Dengan ini selesai sudah seluruh rangkaian acara kita hari ini. 네, 이것으로 모든 행사를 종료하겠습니다. Terima kasih, sampai jumpa. 감사합니다. 안녕히 가십시오. 네, 행사가 종료되었습니다. 귀빈 분들께서는 오찬 장소로 이동하여 주시면 감사하겠습니다.